여러분 안녕하십니까? Saludos cordiales. 우리가 마가복음을 읽으면서 Al leer el libro de Marcos, 어떻게 이런 글을 쓰셨을까? ¿cómo Marcos fue capaz de escribir este libro? Nos preguntamos. 인간의 생각이 아니라 성령의 인도로 쓰셨습니다. Por supuesto que lo escribió bajo la inspiración del Espíritu Santo. 자주 마가복음 읽으면 마가를 한번 만나보고 싶고 Cada vez que leo Marcos, siento las ganas de conocer a Marcos en 이 persona. 마가복음 속에 하나님의 깊은 뜻이나 그 마음의 세계를 보면 너무 놀라운 거예요. Y en especial la profundidad de sus significados y acerca del corazón de Dios es 우리가 asombroso. 마가복음 네 번째 시간입니다. Esta es la cuarta sesión del estudio de Marcos. 1장 10절을 보면은 Si revisamos el capítulo 1, verso 10, 1장 9절에 en el capítulo 1, verso 9, 예수 갈릴리 나사렛에서부터 와서 요단강에서 요한에게 세례를 받으시고 aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. 물에서 올라오실 때 하늘이 갈라짐과 성령의 비둘같이 자기에게 내려오심을 보시다. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía 하늘로 sobre él. 소리가 나게 있는 내 사랑하는 아들이 내가 너를 기뻐하노라 하시니라. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. 예수님께서 세례를 받으셨습니다. Cuando Jesús recibió el bautizo, 예수님은 이제 그 세례 요한에게 세례를 받으신다. recibió el bautizo por medio de Juan el Bautista. 예수님 세례 요한의 세례를 받으신 이유가 뭔가요? ¿Cuál es la razón por la que Jesús recibió el bautizo de Juan el Bautista? 요한은 요단강에서 세례를 베풀면서 Cuando Juan el Bautista daba el bautizo en el río Jordán, 모인 무리들에게 회개를 요구했어요. él exigía el arrepentimiento a la multitud. 천국이 가까웠네. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha 너희를 acercado. 가리 임박한 진노를 피하라 하더냐. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? 새끼들아 그러면서 아주 막 강력하게 Generación de víboras exhortaba con agresividad a la 이 multitud. 세례 요한에게 나와서 죄를 자백하고 회개의 세례를 De este modo, la multitud confesaba sus pecados y recibía el bautizo de arrepentimiento de Juan. 예수님이 죄를 지으신 적도 없고 Pero Jesús nunca pecó. Él es Dios. 예수의 세례를 받으셔야 했어요. ¿Por qué tuvo él que recibir el bautizo? 그런 부분이 궁금하게 했을 때 Yo tuve curiosidad en este punto. 왜 예수님이 세례를 받으셨어요? ¿Por qué Jesús tuvo que ser bautizado? 그 세례 요한은 처음에 예수님 와서 세례를 받자고 하니까 Al principio, cuando Jesús le pidió a Juan que lo bautice, 요한도 당황해요. Juan tampoco sabía cómo reaccionar ante eso. 하나님의 아들이신데 Ciertamente él es el Hijo de Dios. 어떻게 당신께 세례를 받 당신에게로 오십니까? Yo debería ser bautizado por él. ¿Cómo puede bautizarlo yo? 세례 요한은 거절했어요. Juan el Bautista se negó a 뭐라고 hacerlo. 말씀하자면 ¿Cómo le respondió Jesús? 허락해라. Deja ahora, 그와 같이 하여 모든 의를 이루는 건 합당하니라 그래요. porque así conviene que cumplamos toda justicia. 이와 같이 모든 의를 이루는 게 합당하다. Porque así conviene que cumplamos toda justicia. 예수님이 세례를 받으면 왜 모든 의가 이루어지는 거예요? ¿Cómo se puede cumplir toda justicia con solo bautizar a Jesús? 저는 이제 전에 자주 이런 얘기를 했습니다만 Ya lo habíamos explicado con 예수 anterioridad 우리 죄를 사하실 때 어떻게 사하시는지 sobre cómo Jesús nos liberó del pecado. 정확히 알고 싶었습니다. Yo deseaba conocer acerca de este punto con exactitud, 얘기했지만은 tal como lo habíamos expuesto en sesiones 성경을 previas. 읽다가 속죄 제사란 사실을 발견. Mediante la lectura de la Biblia conocí acerca de la ofrenda de expiación por el pecado. 레위기 4장에 이제 레위기에 보면 1장부터 뭐 소제, 뭐 번제, 뭐 이런 제사가 나오는데 En el libro de Levítico, capítulo 4, desde el capítulo 1, en realidad nos habla sobre los holocaustos, las ofrendas encendidas, entre otros. Las ofrendas de paz también. 했는데 Describe diferentes tipos de ofrendas. 레위기 4장에 딱 보면 속죄 제사가 있어요. Pero en el capítulo 4 nos habla sobre las ofrendas por el pecado. 죄를 지어서 어떻게 하면 죄 사함 받는 그 제사가 있는 거예요. Una ofrenda que sirve para redimir el pecado que cometimos. 내가 속죄 제사를 마음이 막 솔깃했어. Cuando descubrí este capítulo, mi corazón se llenó de emoción. 죄 사함 받을 길이 여기 있구나. Entendí que había una solución para redimir mis 근데 pecados. 속죄 제사 나오는데 레위기 4장에 4가지 속죄 제사가 나와요. Levítico 4 describe 4 clases de ofrenda por el pecado. 제사장이 죄를 보면 En primer lugar, cuando un sacerdote comete pecado. 내중이 죄를 보면 Segundo, cuando toda una congregación comete pecado. 누구한테 그 족장이 죄를 보면 Tercero, cuando el jefe del pueblo comete pecado. 네 번째는 평민이 Y el cuarto es cuando un individuo del pueblo comete pecado. 이 사실을 자세히 살펴. Yo comencé a leer esta verdad con mucho detenimiento. 그랬지만은 Como antes les había mencionado, 드릴 때 제일 먼저 사람이
죄를 깨달아야 돼. Para que un pecador pueda redimirse, en primer lugar debe reconocer su pecado. 4장 27절에 보면은 En Levítico 4, verso 27 dice, 평민의 하나가 여호와의 검령 중 하나를 부지 중 범하여 허물이 있었다가 si alguna persona del pueblo pecare por hierro haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y delinquiere, 그 범한 죄의 깨우침을 받거든. luego que conociere su pecado que cometió, 흠없는 암염소를 끌고 와서 traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió. 죄의 삭은 사망인데 La paga del pecado según la Biblia es la muerte. 그 피로 죄가 사해지는 거예요. Y mediante la sangre de la ofrenda se redime el pecado. 그래서 이제 예수 십자가에 못 박혀 우리 죄를 사는 거죠. Es así como Jesús, siendo crucificado, redimió nuestros pecados. 그 양은 예수 그리스도를 가리키는. El Cordero es símbolo de Jesucristo. 이제 그 레위기 4장 27절에 한 평민이 자기 죄를 범하면 En Levítico 4, verso 27 dice que si alguna persona del pueblo pecare 죄 por hierro, 깨우침을 받으면 luego que conociere su pecado que cometió, 먹는 암염소를 끌고 와서 traerá por su ofrenda una cabra sin defecto, 그걸 예물로 삼아. una cabra sin defecto por su pecado que cometió. 19절에 한마디가 나오는 Y en el verso 29 dice lo siguiente, 속죄제 희생의 머리에 안수하고 y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación. 이야기가 나오는 거예요. Eso es lo que dice en este verso. 거기서 저는 멈췄어요. Al llegar a este verso me detuve. 목사가 될 때 안수를 하고 Solemos hacer la imposición de manos cuando realizamos nombramiento de pastores, también cuando hacemos el nombramiento de ancianos. 무슨 목사가 되냐 장로 왜 안수를 해야 하지? ¿Cómo una oveja podría ser pastor? ¿Para qué colocamos las manos sobre la cabeza del cordero? 사장이 그 양에게 안수는 그분 도저히 이해가 No podía comprender la razón por la que el sacerdote debía colocar sus manos sobre la cabeza del cordero. 안 성경은 짝이 Como ya les había mencionado antes, en la Biblia cada verso tiene su compañera. 짝이 돼서 아이를 낳고 이렇게 가정을 이루고 Tal como el varón y la mujer se convierten en compañeros y dan a luz un bebé y forman una familia, 갈때 cuando somos incapaces de comprender la Biblia, 딱 맞춰보면 정확히 아는데 al encontrar su compañera podemos entenderlo con claridad. 제사하는 왜 양의 머리 안수해야 ¿Por 하는지 qué se debe de hacer la imposición de manos al momento de ofrecer la ofrenda de expiación? 저는 얻을 수 No encontraba respuestas a esta pregunta. 성경에 그 짝을 찾아야 하는 거예요. Debía encontrar su compañera en la Biblia. 뭐저 목사 되나 장로 되나 뭐 때문에 양이 안수를 받아야 돼? ¿Acaso la oveja puede convertirse en pastor o anciano? Porque la oveja debe recibir la imposición de manos. 목사 될 때 안수 받고 장로 때 안수 받는. Solo pastores y ancianos reciben la imposición de manos. 성경을 쭉 읽어갔습니다. Por lo que decidí continuar leyendo la Biblia. 한번 다 읽어도 몰랐어. Cuando terminé de leer por completo una vez la Biblia, no lo entendía. 다 모르고 지나간 거예요. Incluso cuando lo había leído una vez por completo, aún no pude entenderlo. Lo leí 2 veces. 세 번째 읽었을 때 Y cuando lo leí por tercera vez, 놀라운 사실. descubrí una verdad sorprendente. 레위기인데 Esto aparece en Levítico. 16장 21절에 En Levítico capítulo 16, verso 21. 그 이제 그 안수하는 그 이유가 나오는 거예요. Allí aparecía el objetivo de la imposición de manos. 4장 27일 그 머리에 안수하라고 하면 돼. En el capítulo 4, verso 29, solo exigía colocar las manos sobre la cabeza del cordero. 16장 21절이 4장 속죄제사와 연결돼서 하나가 이제 짝이 되는 거예요. Pero este verso tenía su compañera en Levítico 16, verso 21, logrando así explicar la razón. 그래 이번에 4장 27절에는 En el capítulo 4, verso 29, 안수하는 이야기가 나오지만 solo nos habla acerca de la imposición de manos. 29절 나오지. 근데 왜 안수하는지 이유가 안 나와. Aunque en estos versículos exige la imposición de manos, no explica la razón de dicha exigencia. 짝이 레위기 16장 21절에 나오는 Pero este verso se conecta a su compañera en Levítico 16, verso 21. 왜 안수하는지 그 이유가 나오는 거예요. Allí nos muestra la razón por la que es necesario la imposición de manos. 한쪽만 보면 잘 이해 안 가는 Cuando solo leemos una parte de la Biblia, nos cuesta comprenderlo. 모든 생이 다 짝이. Pero todo verso en la Biblia tiene su compañera. 짝을 지어 맞추면 En cuanto logramos conectarla con su compañera, 정확하게 실체가 보인다. podemos ver con claridad la figura completa. 여기 보니까 안수하는 이유. En aquel verso aparecía el propósito de la imposición de manos. 손으로 3년생 머리 안수하여. Y pondrán sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, 자손의 모든 불의와 그 범한 모든 죄를 고하고 y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel. 죄를 염소의 머리로 옮기기 때문에 그 죄를 염소의 머리에 두어라고 합니다.
todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. 예. 그래서 이제 그 염소의 머리로 죄를 옮기는 그걸 가리켜 말. Es decir, este era el acto mediante el cual se transfería el pecado sobre la ofrenda. 예수님이 하나님의 어린 양으로 오셨으니 Y ya que Jesús vino como el Cordero de Dios, 우리 죄를 이어받기 위해서 vino a cargar con nuestros pecados. 그 속죄 제사 양이나 염소를 그 양 드리면 제사가 안 되는 거예요. Pero sacrificar una ofrenda sin la imposición de manos no podría redimir nuestro pecado. 안수를 해야 하는 거예요. Se requiere la imposición de manos. 하게 되면 En cuanto hacemos la imposición de manos, 안수를 통해서 죄가 그 양이나 염소의 머리로 옮겨가는 거죠. el pecado se transfiere sobre el macho cabrío o el cordero. 예수님께서 우리 죄를 위해서 사기 위하여 Y con el fin de cargar con nuestros pecados, Jesús, 넘겨받은 안수를 해야 하는 거예요. Él necesitaba que se le transfiriesen nuestros pecados. 그 안수가 이제 세례 요한이 예수님께 세례를 베풀 때 안수라는 거예요. Eso fue lo que hizo Juan mediante el bautizo, la imposición de manos. 세례 요한은 그 요단강에서 많은 그 무리들이 있겠지. 사람들이 소리를 질러. En medio de la multitud, en el río Jordán, Juan el Bautista exhortaba: 누가 너희를 가리켜 임박한 진노를 피하라고 하더냐. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? 그러면서 이제 막 이야기를 하는. Y él enseñaba así a la multitud. 그래서 그 이제 죄를 예수님께 넘기는 방식입니다. Fue allí donde Juan el Bautista transfirió el pecado del mundo sobre 예수님이 Jesús. 세례 요한에게 세례를 받자고 그랬어요. Jesús le pidió a Juan que lo bautizase. 좀 당황합니다. Y Juan quedó impactado. 아니 내가 당신에게 세례를 당신에게 오셨어. Juan le respondió: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes 나도 a mí. 당신은 죄를 짓지 않으셨는데. Tú sabes que yo no tengo pecado, Señor, tú no pecas. 말씀하셨어. Pero Jesús le dijo: 이제 허락해라. deja ahora, 우리가 이와 같이 하여 모든 의를 이루는 것이 없다. porque así conviene que cumplamos toda justicia. 그런 모든 의를 이룬다는 것은 Entonces, para que cumplamos toda justicia, 것인데 se refería al perdón del pecado. 안수에서 우리 죄가 예수님께 넘어가고 Y mediante la imposición de manos, el pecado pasaría al Señor Jesús. 다음에 이제 예수님이 십자가에 못 박혀 우리 죄를 산다. Y luego el Señor Jesús moriría en la cruz por nosotros. 이야기가 Hacia ese rumbo iba este acontecimiento. 허락하는 것이. Y Juan accedió. 예수님이 요한이 예수님 머리에 안수를 했어. Juan colocó sus manos sobre la cabeza de Jesús. 안수는 죄를 사함받기 위해서 하는 게 아니고 La imposición de manos fue 실제 그 죄를 예수님께 넘기는 그 사실을 이야기합니다. tal como aparece en el Antiguo Testamento, para pasar los pecados a Jesús. 그래서 이제 안수를 받고 난 뒤에 Luego de recibir la imposición de manos, 승의 비둘같이 el Espíritu de Dios apareció en forma de paloma. Dios estaba complacido. 내 사랑하는 아들 내 기뻐하는 자라. Este es mi Hijo amado en quien tengo 죄를 complacencia. 위해서 십자가에 못 박혀 죽기 위해서 왔는데 Jesús vino para morir por el pecado del mundo en la cruz. 우리 죄를 넘겨받고 죽기 위하여 Y con el fin de recibir nuestro pecado y morir, 예수님께 십자가에 못 박히신 것이 tuvo que ser clavado en la cruz. 넘겨받는 과정이 그 안수를 통해서 Y el proceso por el cual se transfería el pecado del mundo era mediante la imposición de manos. 성령이 하늘 말씀하신 내 사랑하는 내 기뻐하는 자. Es por eso que desde los cielos Dios dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. 넘겨받기 위해서 세례 요한 세례를 받은 거죠. Con el fin de recibir nuestro pecado, Jesús pidió a Juan que lo bautizase. 그다음에 요한복음 1장을 보면 Y luego en Juan capítulo 1, 29절에 이렇게 말. en el verso 29, dice lo siguiente. 요한이 예수께 자기의 나오신 보가로되 El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: 보라 세상 죄를 지은 하나님의 어린 양이라. he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 모든 죄가 예수님 건너갔어요. Ahora todo el pecado se encontraba sobre Jesús. 1장 30절 봅시다. 그 다음 Vamos a leer Juan capítulo 1, verso 30. 내가 전에 말해 내 뒤에 오는 사람인데 나보다 앞선 그가 나보다 먼저 계시한 것이 이 사람은 Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. 이렇게 증거합니다. Esto era lo que Juan testificaba. 보라 세상 죄를 지은 하나님의 어린 양. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 그래서 예수님이 세례 요한에게 세례를 받은 아무 이유 없는데 No había otra razón para que Jesús fuese bautizado por Jesús. 구약의 양이 죽기 전에 속죄 제사를 드리기 전에 거기 뭐 안수를 해서 죄를 넘기고 죽임을 당해. En el Antiguo Testamento, antes de que el Cordero fuese sacrificado por el pecado, debía recibir la imposición de manos.
못 박히시면 제자들이 저 Y Jesús, antes de ser crucificado, le dijo a sus discípulos, 같이 하여 모든 의를 이루는 것이 유익하다. Jesús dijo, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. 그러니까 그 예수님이 우리의 의를 만들어야 돼. Es Jesús quien necesita cumplir con toda justicia, 죄인인데 porque éramos pecadores 예수님의 의를 받아들여야 돼. y solo necesitamos aceptar la justicia de Jesús. 그래야 우리가 그렇게 되는 거야. Y nuestro pecado debe ser redimido para que podamos ser justos. 죄 못 박혀 죽으시면서 Mediante la muerte de Jesús en la cruz, 우리를 거룩하게 깨끗하게 하셨다는 거야. Él nos hizo limpios y nos hizo 이 santos. 세례를 받으시는 이야기가 나옵니다. Aquí menciona el bautismo de Jesús. 먼저 뭐 죄를 회개 세례를 받을 필요가 없고 Jesús no requería el bautismo de arrepentimiento por los pecados, 아들이신데 ya que Él era el santo Hijo de Dios. 넘어가는 과정이 세례 요한의 세례로 이루어졌다. Pero mediante Juan el Bautista nuestro pecado sería transferido sobre Jesús. 보면 잘 이해가 안 가는데 Si solo leyesen una parte de la Biblia no podrían comprenderlo. 신경은 하나로 연결돼 있어. Pero ya que los 66 libros de la Biblia se encuentran conectadas entre sí, 맞추면 cuando encontramos la compañera de cada verso, 승이 건너가는 사람 정확히 알고 podemos entender con certeza que nuestros pecados fueron colocados sobre Jesús. 19절에 Y en el libro de Juan capítulo 1, verso 29 dice, Juan vio a Jesús y dijo, 세상 죄를 지원한 하나님의 어린 양. he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 근데 여기 그냥 우리가 볼 때 세례를 받으시는 것 같은데 A simple vista parece que solo recibe el bautizo de Juan el Bautista, 세례가 아니라 pero aquel bautizo no fue un bautizo cualquiera. 모든 죄를 예수님께로 옮기는 그 제사가 되는 겁니다. Fue el proceso mediante el cual todos nuestros pecados fueron transferidos al Cordero de Dios, Jesús. 영원히 씻으시고 Fue así como Jesús fue capaz de redimir nuestros pecados para siempre. 이 땅에 제사를 드렸더라면 Si Jesús hubiese ofrecido en esta tierra el sacrificio, 이제부터 자주 제사를 드려야 하는 cada vez que pecamos tendríamos que ofrecer un nuevo sacrificio. 그 성제에 들어 제사를 드림으로 만 Sin embargo, al haber ofrecido la ofrenda de expiación en el reino de los cielos, 영원히 속했다는 걸 가르쳐 줍니다. la Biblia nos demuestra que nuestros pecados fueron redimidos para siempre. 그 사실을 믿는 Y nosotros creemos en esa verdad. 시몬서 형제가 사실을 믿었어요. Cuando el hermano Hong Shin creyó en esta verdad, 마치 시몬서 형제가 너무 놀라운 게 algo asombroso ocurrió con el hermano Shin. 38년 된 병자가 있는데 El paralítico de 38 años. 그 이제 누워 있었어요. Él se encontraba acostado en el suelo. 오셨습니다. Y Jesús apareció ante él y le dijo, 하느냐? ¿quieres ser sano? 주여 물이 동할 때 나를 무에 넣어줄 사람이 없었어요. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. 사람이 먼저 내려오다. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, 일어나 내 자리를 들고 걸어가라. levántate, toma tu lecho y anda. 이 사람은 자리 들고 걸어가질 못해요. Él era incapaz de levantarse y andar. 일어나 자리 들고 걸어가라 했을 때 En cuanto Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y 예수님의 anda, 마음하고 이 사람 마음 싸우고 su corazón y el mandato de Jesús se enfrentaban entre sí. 못 걸어가. Soy incapaz de caminar, 아니 decía. 난 걸어. No, yo puedo caminar. 난 못 걸어. No puedo caminar. 나 넘어졌어. He caído intentándolo. No puedo. Mis piernas son delgadas. 그러나 예수님이 말씀. Pero Jesús me lo acaba de decir. 예수님 말씀을 걸을 수가 있어. Él me dijo que yo podía caminar. 전부 세상에 그래요. Al final, aquel enfermo sí pudo caminar. 그 집에 갔을 때 Cuando Jesús fue a la casa de Jairo, 하루에 딸이 죽었어. la hija de Jairo estaba muerta. 그래서 이제 사람들이 막 슬피 울어요. La gente lloraba y hacía alboroto. 예수 울지 마라. La niña no está muerta, sino duerme, dijo. 잔다 그랬어. Que duerme, dijo Jesús. 아니 분명히 죽은 걸 아는데 잔다고. Apenas hemos confirmado que ha muerto y tú dices que vive. 자는 거 구분 못. ¿Crees que no podemos distinguir la diferencia entre un muerto y una persona dormida? Cuando dormimos, 잠자면은 숨은 쉬잖아요. cuando alguien que duerme respira, 배가 뛰잖아요. suele tener pulso 마시면 따뜻하잖아요. y su cuerpo se mantiene caliente. 숨도 거쳤고. Pero ha dejado de respirar, ya no tiene pulso, 그래 저 시체도 싸늘해요. 이건 죽은 거. su cuerpo está frío, ella ya está muerta. 네, 예수 잔다 그랬어요. Pero Jesús dice que duerme. 조금 그 아이가 깨어나는 거예요. Pero tras unos instantes ella despertó. 잠자는 거였지. Ella dormía en verdad. 그처럼 일어나 내 자리를 들고 걸어가라. Y de la misma forma, cuando Jesús dijo, levántate, toma tu lecho y anda. 우리가 그 38년 된 병자 속에 왔을 때 Cuando esta palabra llegó al corazón del paralítico de 38 años, 38년 된 병자 안에 막 생각 딱 튀어나와요. muchos pensamientos comenzaron a levantarse dentro de él. 못 걷는 어떻게 걸어? Soy discapacitado, ¿cómo me pide que camine?
말라. Soy incapaz de caminar, mis pies son muy delgados, no puedo levantarme. 안 됐어. Antes lo intenté y caí. 맞습니다. Así es. 그랬습니다. Eso es lo que ocurrió. 근데 예수님의 말씀은 Pero la palabra de Jesús 자기 생각을 이겨버렸어요. se opone a todos nuestros pensamientos. 난 못 걷는 줄 알지만 Creía que era incapaz de caminar, 주의 말씀이니까. pero esta era la palabra de Jesús. 그러니까 일어나 걸으려고 하니까 En cuanto quiso ponerse de pie y caminar, 놀랍게 걸어지는 거예요. de forma asombrosa era capaz de caminar. 나 놀라운 사실이야. ¡Cuán asombroso es este suceso! 예수님 말씀은 Las palabras de 그 Jesús, 말씀 안에 dentro de su palabra, 능력이 함께 있어요. viene acompañada de poder. 그 말씀 속에 말씀을 이루는 능력이 함께 있어서 Gracias a que dicho poder acompaña su palabra. 자리를 들고 걸어가라. Cuando Él dijo, levántate, toma tu lecho y anda, 결정을 해야 돼요. yo debo decidir, 내 생각을 믿을 것이다. ¿voy a creer en mis propios pensamientos o voy a creer en Jesús? 예수님은 걸어가라 하시고 Jesús dice que camine, 못 걷는다. pero yo digo que no puedo caminar. 그래서 우리가 갈등을 일으켜. Es ahí cuando empezamos a titubear. 우리 마음이 Sin embargo, 내가 틀려. cuando sabemos que estamos 예수님이 equivocados 맞아. y que Jesús tiene la 그렇게 verdad, 돼야 합니다. somos capaces de aceptar su 그 palabra. 말씀을 받아들일 수가 있는 거예요. Es ahí cuando podemos aceptar la palabra de Jesús. 예수님 말씀이 맞아. Sí, Jesús tiene la razón. 예수님이 씻어졌다면 씻어졌다. Cuando Jesús dice que fui lavado, yo fui lavado. 하다면 거룩하다. Si Jesús dice que soy santo, entonces soy santo. 죄를 너무 많이 지었는데 Incluso si he cometido muchos pecados, 했는데 mentí, 도둑질했는데 he robado, 그게 어렵다는 거예요. pero la Biblia dice que soy justificado. 로마 3장 23절에 En Romanos 3, verso 23 dice, 모든 사람이 죄를 범하였으면 하나님 영광이 이르지. por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. 4절에 보면 Pero en el verso 24 dice, 예수 안에 있는 구속으로 말미암아 하나님은 값없이 어렵다 하시면 얻은 자 siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. 그 말씀. ¿Quién es el autor de estas palabras? Son las palabras de Dios. 죄인인데 Yo soy pecador, 하나님 pero 어렵다. Dios dice que soy justo. 내가 맞아 하나님 ¿Quién 맞아. tiene la razón? Yo o Dios. 나는 거룩하지 않는데 Yo no soy santo, soy alcohólico, 하나님 온전한 pero Dios dice que soy perfecto. 내 말이 맞아 하나님 맞아. Yo no soy justo, pero Dios dice que soy justo. 내 말씀 버리고 Abandonando mi juicio, 내 말씀을 받아들여 al aceptar la palabra de Dios, 놀라운 하나님의 말씀이 역사가 일어나. podemos ver la asombrosa manifestación de la palabra de Dios. 38년 된 맹자가 El paralítico de 38 años, 걷는 줄 él 알지만 sabe que no puede caminar. 생각 못 건다고 돼 있는 Su mente le dice que no puede caminar. 예수님 걷는 Pero si Jesús dice que puede caminar, entonces puede. 걸어지는 거 Entonces él puede con la palabra de Jesús. 이게 예수님 말씀의 능력. Este es el poder de la palabra de Jesús. 저도 이제 그날 어느 날 내가 성경 읽다가 Yo también un día leyendo la palabra, 그 전까지 난 aunque antes era un sucio pecador, 죄인이었어. mentía a menudo, 거짓말도 많이 하고 robaba constantemente, 많이 하고 era un vil pecador, 난 죄인이었어. era un sucio pecador. 근데 예수님은 뭐라고 말씀해? Pero ¿qué es lo que me decía Jesús? 의롭게 돼. Fuiste justificado, fuiste santificado. 예, 맞습니다. Así es. 내 말이 맞아. 예수님 말씀이 ¿Mi 맞습니다. juicio es correcto acaso o la palabra del Señor? Según mi punto de vista, soy sucio pecador. 예수님이 어렵다면 어려운 게. Pero si Jesús dice que soy justo, lo soy. 거룩한 게 맞습니다. Si Jesús dice que soy santo, lo soy. 받아들이니까 Al recibir la palabra de esta forma en mi corazón, 어렵다고 말씀. era capaz de decir que yo era justo 이루어져 가는 거예요. y mi vida se iba haciendo santa. 때로 내가 잘못할 때 실수할 때 있고 범죄할 때 Claro, en 있지만 ocasiones erraba y transgredía, 영원히 시도 pero ya que Jesús me libró del pecado para siempre, 제가 안 되는 거예요. no era un problema. 내 제가 시도 Entonces mis pecados fueron redimidos. 사실을 받아들여. Podía aceptar esta verdad. 이제 이 성경을 우리 표면적으로 잘 모르지만 자세히 De forma superficial no logramos entender la Biblia, pero al leerlo con detenimiento, en cuanto nos conectamos con la palabra, 사는 것이 아니라 no es que redimimos los pecados por un acto nuestro. 십자가에 의해서 내 모든 눈처럼 이게 씻어졌다는 걸 알 수가 있습니다. Por medio de la cruz fuimos redimidos del pecado como la blanca nieve. 이제 내 마음에는 뭐라고 하는지 아십니까? Pero ¿qué es lo que nos dice nuestro corazón? 거짓말하고 Yo mentí, 지라고 yo robé 죄를 지었어. y cometí pecado. 죄인이 맞습니다. Es cierto, soy pecador. 내 마음에 하나님의 말씀 뭐라서 Pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? 어렵게 됐다는 것이 Que fuimos justificados, 하게 됐다는 fuimos santificados, 나이 됐다는 것이 que fui redimido. 38년 된 병자가 El paralítico de 38 años, 잘 들고 걸어가라고 하셨을 때 cuando escuchó a Jesús decir, levántate, toma tu lecho y anda, 생각을 믿었으면 si hubiese sido incapaz de cortar con su pensamiento y hubiese creído en sus propios sentir,
못 걷지만 Él no habría podido caminar. 그러면 Soy incapaz de caminar, pero si Jesús me dice que camine, entonces caminaré. 말씀이 이겼어. Las palabras de Jesús vencieron a los pensamientos de aquel hombre. 마음에 예수님이 주인이 되려면 Para que Jesús pueda convertirse en el Señor de nuestro corazón, 예수님 말씀과 여러분 생각을 이겨야 합니다. la palabra de Jesús debe vencer a nuestro corazón. 죄를 지었으니까 Ya que cometí pecado, 죄인이 맞아. soy pecador. 난 죄인이야. Seguramente soy pecador. Eso es lo que la gente dice. 근데 우리가 예수님을 믿으면서 Pero al creer en el Señor, 죄인이지만 aunque yo soy pecador, 예수님 어렵다면 si Jesús dice que soy justo, entonces soy justo. Si Jesús dice que soy santo, soy santo. Si Jesús dice que lavó mis pecados, yo fui lavado. 땅인데 Dios es el juez. 재판장이 어렵다고 땅 Si Él dice, este hombre es considerado justo y pum, 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 그러면 entonces, 어떤 죄인이나 sin importar quién fuese el acusado, 앞에서는 의로운 거예요. ante el juez, yo soy limpio. 중요한 것은 Lo más importante es 대통령이 말한 것도 아니고 que no fue la palabra de un presidente, 장관이 말한 것도 ni el presidente de la Suprema Corte de Justicia, 아니라 ni cualquier otro juez. 예수님께서 Fue Jesús quien lo dijo. 어렵다고 하셨습니다. Él dijo que yo soy justo. 어렵게 됐다고 말씀. Siendo justificados, dijo Jesús. 놀라운 것입니다. Esto es sorprendente. 마가복음 이런 사실들을 정확하게 우리에게 얘기해 줘. Esto es lo que el libro de Marcos nos describe con mucha claridad. 짝이 딱딱 맞아질 때 En cuanto encontramos las compañeras de cada verso en la Biblia, somos capaces de entender. 한쪽을 읽고 다 안다고 말하죠. No podemos decir que ya sabemos todo solo con leer una parte de la Biblia. 다 연결된 읽으면서 Cuando leemos toda la Biblia y encontramos sus conexiones 받아들일 때 y aceptamos la palabra, 놀라운 역사가 podemos ver la asombrosa obra de Dios. 그 안에서 수십 년이 지났습니다. Varias décadas he vivido dentro de la cobertura de Cristo. 사실을 믿은 이후에 Desde el día en que acepté esta 제 verdad, 삶이 밝아지고 mi vida se llenó de luz 거룩해지고 y se volvió santa. 하나님의 귀한 은혜와 영광이 나타난 걸 볼 수가 있었습니다. Pude ver que la gloria de Dios se manifestaba en mi vida. 얼마나 감사한지 말로 No puedo explicar con palabras todo el agradecimiento que siento en mi corazón. 예수님께서 오셔서 Jesús vino al mundo 십자가에 못 박히심으로 만 a morir en la cruz 2000년 전에 되었고 y ya han pasado 2000 años. 나 눈으로 직접 보지도 못했지. Aunque yo no pude verlo con mis propios ojos, 죽으셨고 es la verdad que Jesús murió 죄를 담당하시고 y que Él cargó con todos mis pecados. 모든 죄의 벌을 다 벌받으시고 Él recibió el castigo de todos mis pecados. 거룩하다고 말 Es por eso que ahora Él me llama santo. 다고 말 Me dice que soy justo. 끝하다고 말 Me dice que soy limpio. 씻으셨어요. Porque Él lavó por completo mis pecados. 받아들였을 때 Y en el momento en el que yo acepté esta palabra, 의로워졌고 yo fui justificado. 어렵다 말 그 말씀 이루어졌어요. La justificación del Señor llenó mi corazón. 그래서 영광스럽게 복되게 살고 있는 Y puedo vivir una vida bendita en medio de Dios. 마가복음 너무너무 좋습니다. El libro de Marcos es muy hermoso. 뵙겠습니다. Nos vemos en la siguiente sesión. 감사합니다. Muchas gracias. 안녕히 계십시오. Hasta luego.